অটো অটো না সিএনজি অটো হ্যালো ভাই লম্বাডি এ বৃষ্টির মধ্যে হুন্ডা নিয়ে যাবে কেমনে তাহলে আমরা হুন্ডাই করে নিয়ে যাই দোন পারে যাও অটো নেই নাই তো খাও হ্যালো একদিনই মাটিতে ঝুলে কেনি হয় নাই बार-बार देखा था घर का लोग नामन ना वो तो ये नाम ये दियो सादा ने जो ने सुन दियो ने मैंने मुझे रे भी जाना नाम हां पार तो रोड गलाम के नेता होय हैं पार तो गलाम गाड़ी दूर कल के लिए ले रखना कुमार भी जाओ जाओ भाई जाओ गाड़ी दे सकते ठीक करो नक्शा नहीं आगे तो वीडियो करूँ ना करो तुम्हें पास जाओ ভিতরে
এটা তো নিলেন আপনাকে পরিচয় তো দিলেন না পরিচয় পরে আচ্ছা নেন গুনে নেবেন না না এখন আলহামদুলিল্লাহ এখন দিছি একবার দিছিলাম প্রথমে পরে আরেকবার খালি আপনার কথা রাখছি আর কি না আরে খারাপ দেওয়া নেই না ঠিক আছে